बोडगेश्वर गिरी म्हापसा क्लब दुसरी ऑल गोवा पंचायत एंड म्युनिसिपॅलिटी लेवल हेवी बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटान जैतिवंत थारलो। केवी स्ट्रायकर्स ऑफ मोर्जीन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली। केवी स्ट्रायकर्स ऑफ मोर्जीन सेकंड ऑल गोवा पंचायत एंड म्युनिसिपॅलिटी लेवल हेवी बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाचे आयोजन केले। बोडगेश्वर गिरी म्हापसान या टुर्नामेंटान जैत मेळयले। रॉयल वॉरियर्स काणकोणाक हार खावची पडली। Down the ground, and that's 6. Celebrations in the camp of Shri Bodhgeshwar Giri. भुरग्यांनी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो सेकंड ऑल गोवा पंचायत आनी म्युनिसिपॅलिटी लेवल। लास्ट इयरूय आमचो टुर्नामेंट जाल्लो, पूण आमी ह्या वर्षी मातसो बरो अपग्रेड केल्लो आसा। तेच्या फुडल्या वर्सा परत आमचो बरो जातलो। 32 टिम्सांनी पार्टिसिपेट केल्ले, बऱ्या पैकी सगळे खेळिल्ले आसा। देवाच्या कृपेन बऱ्या भशेन आमचो टुर्नामेंट सामको घडोवन आयिल्लो आसा। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।